প্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী ফ্যান এবং ফলোয়ার, প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের গ্রামের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত ঐতিহ্যবাহী বাদশাহ মিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠ থেকে আপনাদের জন্য এই ভিডিও সংগ্রহ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এই গ্রামের সবচেয়ে বড় যে ঈদের জামাত বাদশাহ মিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠ ঈদগার ময়দানে। তো যে যেখান থেকে ভিডিও দেখছেন দেখবেন, আপনাদের সবাইকে পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক। سنة أبيكم إبراهيم قال فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل سرعة حسنة سمين ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم ولا تذبحوا أذباء ولا أرزاءها ولا عوراء كل واحد منكم شاة سواء كانت ذكرا أو أنثى أو سبع بكرة أو إبل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكبروا عقب الصلاة مفروضة عن فجر عرفة إلى أسر ثالث من أيام التشريق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.